أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih, da Allah bude njegov pomagač, je rekao: danas ću da spomenem jednog slugu u džemata koji je služio dugo vremena, cijenjeni Čoudri Hamidullah Sahib, koji je nedavno preminuo. Služio je kao vakili ala Tahrike Jadid u Pakistanu, Rabva, i kao sadr Majalis Tahrike Jadid Anjuman Ahmedija. Služio je kao afsar Jalsa Salana, to jeste on je bio u upravi Jalsa Salane dugo godina. 7. februara u 87. godini je preminuo u Tahir Hardi instituciji. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Zaista smo Allahovi, njemu se vraćamo. Babu Muhammed Bakhša Sahib je bio njegov otac, a majka mu se zvala Aisha Bibi Sahiba. Živjeli su u mjestu blizu Behra. 1934. godine je rođen u Kadijanu. Njegov otac je primio Ahmedijat otprilike 5 godina prije njegovog rođenja. A njegov otac kaže, kunem se Allahom da je on moj svjedok u vezi primanja Ahmedijata. I rekao je sljedeći san, da je bio u Sargodi i tu je radio tada. 1929. oktobru, otprilike 2 sata izutra, sanjao sam časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sjedio. Njegov otac je tad putovao mnogo i kaže: u snu sam sanjao časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako sjedi na seđadi i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je držao svoje ruke na svojim koljenima i izgledalo je kao da dovi. Tada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pogledao prema istoku i rekao mi: na toj stolici na kojoj sjediš noge su se kao rasklimale. On kaže: ja sam tad u snu ustao odmah i vidio sam da se jedna noga od stolice miče i bio sam zahvalan i rekao sam mu: spasio se život svog sluge. Da sam pao naprijed ili pozadi, glavu bi kao razbio. Onda sam vidio kako poslanik sallallahu alejhi ve sellem drži jednu stolicu koja je naslonjači su bili kao dosta dugi. I onda mi je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: sjedni na ovu stolicu, ovo je stolica Ahmedijata. On kaže: tad sam se probudio. Ovo je san kako je njegov otac primio Ahmedijat. Osnovnu školu Čodri Sahib je završio u Kadijanu i 1946. godine bio je u 8. razredu. Tada je Halifatul Mesih II pozvao ljude da daju svoj život, da postanu vakf, to jeste davajući svoj život u službu džemat, u službi islama. Njegova majka je tad ga odvela kod Hazreti Muslimauda radijallahu anhu.
i reka je Hazur, ovo je moj sin i ja dajem njegov život u službu Islama. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu je dao neke instrukcije njemu i rekao da treba da nastavi svoje školovanje. I onda poslije kad je završio svoje školovanje, došao je u Rabu da obavi govor, da obavi razgovor u vezi nekog posla i Halifatul Mesih drugi je bio taj koji je s njim razgovarao. Tada se održavao se sastanak Anđumana Ahmedije i Halifatul Mesih drugi je pozvao trojicu mladih mladića, među kojima je bilo ime i od Chaudhry Hamidullah Sahib. I onda su obavili razgovor sa Halifatul Mesih drugim i on im je dao upute da nastave svoje obrazovanje i prema tim instrukcijama završio je BSc u matematici i također je bio drugi u tome regionu što se tiče uspjeha. Onda na Punjab univerzitetu je završio magistrat matematike. 1955. godine postavljen je kao Talimul Islam College profesor, poslije je bio glavni za departman matematike. Razija Hanum Sahiba se udala 1960. godine za njega. Abdul Jabbar Sahib je bio njen otac. Služio je na Talimul Islam College do 1974. godine i kad je taj koledž postao državni, onda je on otišao prema instrukcijama Halifatul Mesih trećeg, zato što je to postao državni i vlada se znači brinula o tome koledžu i onda on kao osoba koja je dala život u službi Islama nije imao znači svrhe tu da radi. Kako god Hazreti Halifatul Mesih treći je ostavio neke koji su dali svoj život da služe Islam, da i dalje ostanu i da rade na tim koledžima, ali Chaudhry Sahib je bio postavljen na drugu službu u džematu. On je bio tada kao Nazir Ziyafet. 1982. Halifatul Mesih četvrti ga je postavio za Vakili ala Tahrike Jadid i također je služio kao dodatni predsjednik za Tahrike Jadid. 1989. godine je također postavljen za Sadr Tahrike Jadid i to je radio do svoje smrti. I Nazir Ala također je služio kao Nazir Ala do svoje smrti, kao dodatni Nazir Ala. Bio je Amir Mukami Rabba u toku Halifatul Mesih trećeg života. Također je služio u raznim odborima Mađlis Hudamul Ahmedija Rabba i od 1969. do 1973. godine je služio u Hudamul Ahmedija, to je tad u Rabbi. To je bio centar za cijeli svijet, nisu još tad bili se podijelili da svaka zemlja ima svoju organizaciju, to jest omladina u Ahmedija muslimanskoj zajednici. Kad je Halifatul Mesih treći rahimullah postavio Chaudhry Sahib za Sadr Hudamul Ahmedija 1969. godine, dao mu je neke važne savjete. Halifatul Mesih kaže, iako je ovaj odlomak vrlo dug od Halifatul Mesih trećeg, vrlo je važno da rodbina od obećanog Mesije i duhovno potomstvo, to je sve Ahmedi muslimani, ako nisu rodbinski vezani, svi oni koji služe u zajednici na bilo koji način trebaju da saslušaju ove savjete. I ove savjete da jednostavno drže blizu svog srca i da po njima se ponašaju i uvijek da se brinu da li zaista ispunjavaju ove dužnosti. Hazreti Halifatul Mesih treći kaže
molite se za omladinu. Molite se za one koji su dali svoje živote u službi džamata, omladinu koji se još školuju, ali su dali taj nijet da uzvišeni Allah prihvati njihov trud i da im Allah podari ovoj omladini koja pristiže u džematu da budu bolji od onih koji su bili prije njih. Hazreti Halifatul Mesih III dalje govori: nikad ne možemo ostati u jednom mjestu. Kogod dobije neku odgovornost u džematu, treba da je digne na veći stepen od osobe koja je bila prije njega. Ovo je zato što džemat se širi i naravno sad da će se i rad i obaveze u džematu širiti, povećavati. I danas osoba koja je postavljena za predsjednika Hudamul Ahmedija organizacije, to je za omladinu, on nije rodbinskog veze sa obećanim Mesijom alaih salam. A vjerovatno predsjednik Hudamul Ahmedija koji je bio prije Čaudri Sahiba je bio Hazreti Halifatul Mesih IV, Hazret Mirza Tahir Ahmad, i on je bio iz porodice obećanog Mesija alaih salama. U svakom slučaju, Hazreti Halifatul Mesih III kaže: novi predsjednik nije iz porodice obećanog Mesija alaih salama. Kako god, što se tiče duhovne veze sa obećanim Mesijom, onda svaka osoba može da bude uračunata u porodicu, tu duhovnu porodicu obećanog Mesije. I to jeste prema njihovim dovama, prema njihovim pokušajima, prema njihovom radu i trudu. I tako su oni duhovna potomstvo obećanog Mesija alaih salama i na taj način zaista postaju potomstvo obećanog Mesija alaih salama duhovnim putem i izvršavanjem dužnosti. Postoje mnogi koji su iznad rodbinskog potomstva, ljudi koji su, znači, smatraju se u duhovnoj vezi sa obećanim Mesijom i oni su, znači, iznad što se tiče u njihovom trudu i radu. Znači, fizička povezanost ili ta rodbinska, to je, znači, jednostavno ovo svjetska povezanost i nije religijska povezanost. Prava veza sa obećanim Mesijom alaih salamom jeste ta duhovna veza. I ovo trebaju oni koji su fizički povezani ili rodbinski povezani sa obećanim Mesijom alaih salamom da imaju na umu. Prava povezanost sa obećanim Mesijom dolazi kroz tu duhovnu povezanost. I zato radi ovoga je rečeno da poslanici nikada ne dobiju neko nasljedstvo ili da oni ostavljaju za sebe neko nasljedstvo. Ovo jeste zato što je nasljedstvo, na primjer, to je za ove rodbinu, za bliže povezane ljude oko te osobe. A što se tiče te duhovne povezanosti i toga, to je zaista prava svrha vjernika. Da bude tu da ispunjava Allahove naredbe. Svaka osoba dobija nagradu prema tome koliko je pobožan i iskren i vjernik. I realnost je toga da su to sve ti duhovno povezane osobe s poslanikom. U ovom smislu rodbinske veze nemaju toliku važnost koliko imaju te duhovne veze. Duhovno potomstvo obećanog Mesije je to zaista najvažnije potomstvo njegovo. Obećan Mesija je rekao da se molio puno uzvišenom Allahu i da mu je on uslišao te molitbe i rekao da će biti mu podarena ta duhovno potomstvo.
Jer ako je bilo kao to rodbinsko srodstvo s obećanim Mesijom kao najvažnije, onda ne bi on uputio ovu dovu za svoje duhovno potomstvo. Niti Allah trebao da prihvati ovu njegovu dovu. I onda je vrlo važno da duhovna povezanost sa obećanim Mesijom bude ta jaka povezanost. I uopšte nije važno da li je to rodbinsko potomstvo. Slično oni ljudi koji su rodbinski povezani s obećanim Mesijom alejhi selamom i koji misle da je to neka velika kao karakteristika, to je pogrešno mišljenje. Ako se vratimo u to potomstvo rodbinsko u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem, neki su bili znači vrlo nastrojeni loše prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, dok neki su bili iz njegove porodice ali i dalje to nije bilo uopšte nije predstavljalo ulogu ta povezanost rodbinska. Jer ako neko dobije tu čast i to samo zbog toga što su povezani krvno, onda to je vrlo kao smiješno da na taj način mislite da ste nešto važni nekome. Znači, ružno je nekoga smatrati na loš način samo što su oni povezani, na primjer, s nekom osobom rodbinski, ili također da ih uveličavamo samo zato što su povezani rodbinskom vezom. Halifatul Mesih III rahimehullah govori da osobe koje tako razmišljaju nisu baš inteligentne. Prava veza je ona duhovna veza sa osobom. Ako neko ko je rodbinski vezan uz poslanika također razvije tu duhovnu vezu s poslanikom, znači Allah dželešanuhu će da vrati toj osobi na veliki način blizinom svojim blagoslovima. Također Halifatul Mesih III kaže, ako osoba koja nije rodbinski vezana za poslanika, ali razvije taj duhovnu vezu, znači pobožna je osoba i sve tako, onda uzvišeni Allah također daje sve blagoslove toj osobi preko duhovne veze. Hazreti Halifatul Mesih III kaže, šta zaista je važno jeste da se prati i hodi pravim putem. Oni na koje Allah gleda kao da su vrijedni i časni su oni koji koračaju pravim putem. Oni služe vjeru prema svojim mogućnostima i uzvišeni Allah prihvata to od njih. I uopšte to nema veze da li su oni rodbinski povezani s poslanikom ili ne. I vrlo je nezahvaljujuće od onih koji kažu zato što su povezani rodbinski da njima je kao čast treba da bude ukazana. Ili kao što neki kažu oni su dobri zato što su povezani rodbinski s nekim. Niko ne dobija čast i poštovanje na ovakav način. A također oni koji misle zato što nisu rodbinski povezani sa poslanikom da neće dobiti čast i oni pogrešno razmišljaju. A druga riječ te duhovne povezanosti jeste vaša bogobojaznost, vaša iskrenost, istinitost, vaše žrtvovanje za uzvišenog Allaha i da postanete u smislu mrtva osoba što se tiče ovo svjetskih prohtjeva. Jednostavno da postanete ta nova osoba koja korača na Allahovom putu. I ovo je ta ispravna veza i povezanost prema kojoj druge uopšte nisu ravni. Hazreti Halifatul Mesih III kaže, hvala uzvišenom Allahu, Hudamul Ahmedija organizacija u zadnje 3 godine je napravila veliki pomak, ali to ne mora značiti da oni trebaju da misle da su dostigli taj neki cilj i da ne mora se više truda uložiti. I znači mi moramo da naša planina nema znači svoj vrh, mi moramo da idemo i da nastavljamo dalje do te mjere gdje je znači veličanstvo uzvišenog gospodara i ta daljina između čovjeka i gospodara znači ne može se izmjeriti. Mi moramo da pokušamo sve i damo od sebe
kao da je to zavisi o našem životu, znači moramo da nastavimo i da radimo na tome. Znači uzvišeni Allah nije stavio neki dostup dokle mi trebamo da se trudimo. Znači ne postoji limit, trebamo da nastavimo sa svojim trudom i iskrenost i ljubav koju imamo prema uzvišenom Allahu, on će da je prihvati i da nam blagoslove kao što je to do sad uradio. Ove je savjete dao u vezi Čadri sahiba halifatu Mesih III. I svaka osoba koja čuje ove riječi od halifatul Mesih III, bilo to rodbinska veza sa obećanim Mesijom, alejhi salamu, da li to bilo ko iz džemata, trebaju da se mole za Čaudri sahiba, da mu Allah podari veliki stepen, zato što su zbog njega ove upute čuli. Hazreti Halifatul Mesih III dok se obraćao na jednom skupu Ičtimi 1970. godine rekao je u vezi Čaudri Hamidullah sahib: ja sam dao da jedan iskreni mladi čovjek vodi i bude predsjednik za Hudamul Ahmedija organizaciju. On nije iz potomstva obećanog Mesija alejhi salama, ali uzvišeni Allah ga je blagoslovio da će on da izvršava sve te dužnosti na najbolji način. Kad je završio svoju dužnost kao predsjednik Hudamul Ahmedija, Halifatul Mesih kaže ovo uopšte nije uveličavanje šta je rečeno tada kad je on završio svoje 4 godine službe za predsjednika Hudamul Ahmedija. Rečeno je da hvala uzvišenom Allahu koji je u vezi 4. godine njegove službe kao predsjednik te organizacije i jedno zlatno vrijeme Ahmedijata se desilo. U toku tog vremena pod upravom i uputama Hazreti Halifatul Mesih III svaki departman Hudamul Ahmedija, svaki odbor širom svijeta je radio punom snagu. Hamidullah sahib je radio sve te dužnosti sa toliko predanosti i iskrenosti i on je to izvršavao sve pod upravom Halifatul Mesiha i svi znači ti odbori su tako dobro radili. U toku tih 10 godina njegove službe napravljena je knjiga upute Halifatul Mesih II i objavljena i također za Atfalul Ahmedija isto je knjiga bila objavljena. Sve je znači bilo poboljšano, posebno finansijski sistem u džematu s ljubavlju i sa žrtvovanjem. Svaka uputa ili bilo što je Halifatul Mesih naredio, to je bilo ispunjeno u tom vremenu i koristio je sve moguće svrhe da jednostavno ispuni sve riječi Halifatul Mesih. Hazreti Halifatul Mesih III je također bio na tome sastanku kada je Čaudri sahib završio svoju službu na tome ofisu kao predsjednik Sadr Hudamul Ahmedija i ovo je rekao da ovaj predsjednik koji napušta, molim dragog Allaha da ga blagoslovi za sve njegovu službu i rad i trud koji je uradio, a za novo koji dolazi da mu Allah dželešanu pomogne da izvršava svoju dužnost na najbolji način. Mađalis Hudamul Ahmedija je prošao kroz razne sfere i uspjehe i to u cijelom svijetu možemo da vidimo.
Na početku je bio kao jedna mala sjemenka, a sada se ta sjemenka razvila u jednu mladu, lijepo drvo i nastavlja da se širi. Svi ti predsjednici i članovi odbora su radili dobro, neki bolje od drugih, ali bilo je jednostavno njihova dužnost je bila da se drže tih tradicija koje su već uspostavljene za ovu organizaciju i također da prave nove znači načine koje svakodnevno nešto novo izbija radi razvoja svijeta, a nove potrebe zbog toga dolaze. Također imamo nova iskušenja i jednostavno moramo nalaziti za njih solucije. Halifatul Mesih III je rekao da Hudamul Ahmedija će da nastavi do sudnjega dana, jer je ovo dio džemata koji je započeo Imam Mehdi, časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I uzvišeni Allah je dao to obećanje da do sudnjeg dana jednostavno će da se razne funkcije i stvari izvršavaju ovom organizacijom i sve te funkcije i sve dužnosti koje izvršava ova organizacija su naređenja časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer Ahmedija muslimanska zajednica će da nastavi da se razvija i da bude uspješna do sudnjeg dana. I sve organizacije koje spadaju u Ahmedija muslimansku zajednicu će do sudnjeg dana da nastave svoj rad i izvršavaju svoje naređenja. Onda kogod dobije znači da upravlja organizacijom, onda oni moraju da sačuvaju sve što je postignuto dotad. I onda trebaju da nastave da razvijaju tu organizaciju dalje i dalje. Hazreti Halifatul Mesih III rahmullah je rekao, mi ne možemo da budemo statični. To je fundamentalni princip života. U svakom smjeru, u svakom odboru džemata ne možemo ostati statični. Mi moramo da nastavimo dalje, jer statičnost je odlika smrti. I svaki novi predsjednik koji dođe ima veću odgovornost od prijašnjeg predsjednika i mora da razvija organizaciju u nove sfere. Hazreti Halifatul Mesih III dalje govori, naravna stvar da se posao povećava, nove instrukcije dolaze od halife vremena. Kad god dobijete te nove upute, onda nova odgovornost spada na predsjednika da to izvrši i onda mora da to pokuša na najbolji način da izvršava. Hazreti Halifatul Mesih III dalje govori da uzvišeni Allah blagoslovi cijenjenog brata Hamidullah sahiba za njegov trud koji je uložio u Hudamul Ahmedija. I poslije ovoga šta god bude njemu dodijeljeno da služi u vjeri, da mu uzvišeni Allah da uspjeh. Čodri sahib je također radio u odboru za hitnu pomoć i slučajeve koje je započeo Halifatul Mesih III. Zbog teške situacije 1974. kroz koju je džemat prolazio i poslije kada je Halifatul Mesih IV. Migrirao se u Veliku Britaniju, on je pozvao Čadri sahiba da dođe u London, tako da bi uspostavio sve odbore u Londonu i on je tu boravio godinu dana i radio je veliku službu što se tiče započinja džamata u Velikoj Britaniji. Poslije je služio kao nacionalni predsjednik za Ansarullah, organizaciju džamatu. Tad nije bilo ograničeno vrijeme službe na tim mjestima i otprilike 17 godina je služio u tom odboru.
Sabiru Rishad je tada od Halifatul Mesih drugog objavljen u knjigama. To su razni govori Halifatul Mesih drugog. Onda je također bio glavni u odboru za 100 godina hilafete i Ahmedijata. 2005. godine je služio kao predsjednik centralnog odbora za hilafet i Ahmedija, i zato što su se mnogi projekti nastavili u ovom odboru, on je nastavio da služi. I sada neka se literatura objavljuje iz ovoga projekta. Hazreti Halifatul Mesih četvrti, poslije njegove smrti, on je također bio u tom odboru koji je za izbor novog halife. Čaudri Sahib je bio u tom odboru. Kao vakili Allah on je posjetio mnoge zemlje po Europi i Africi. 1973. godine Halifatul Mesih III ga je postavio za Afsar Jalsa Salana, osobu koja je glavna za Jalsa Salane, i tu je služio do svoje smrti. Iako se Jalsa od 1983. nije održavalo u Pakistanu, on je i dalje služio na tome na svjetskom, znači Jalsa Salani odboru. Imao je velike administrativne mogućnosti i uvijek ih je koristio na najbolji način. Služio je u raznim odborima i na razne načine u džematu. Kad je Hazreti Halifatul Mesih četvrti putovao 1991. godine u Kadijan, on je bio također kao glavni za organizaciju te Jalsa Salane. Također tada ih je spomenuo Halifatul Mesih četvrti, njega i još jednu osobu, kako su oni to sve isplanirali i da su to planirali dugo vremena i jednostavno su često dolazili u Pakistan, ali su sve organizovali najbolje. I jednostavno zato što u Kadijanu nema puno Ahmedi muslimana, u smislu da toliki taj skup oni mogu da sami organizuju. Također je dugo vremena služio kao Nazir Ziyafet, glavni za kuhinju u džamatu. Razija Hanum je njegova supruga, jedan sin i dvije kćerke ostavlja iza sebe. Njegov sin boravi u Kanadi, jedna kćerka živi ovdje u Londonu, a još jedna kćerka živi u Švedskoj. Njegova supruga kaže, mi smo se vjenčali 1960. godine i poslije kada smo se uzeli, kad smo počeli svoj život zajedno, vidjela sam da prvo kad dobije svoju platu izdvoji za čendu i mene je savjetovao također. Ona kaže, također me je savjetovao da postanem musi, osobe koje daju 10% od svoje zarade za džemat. Tada je njegova plata bila 80 rupija. Halifatul Mesih kaže, sada neko ne može ni zamisliti da se može preživjeti na tome. Iako su tad stvari bile dosta jeftinije, ali 80 rupija je i tad bilo vrlo malo. Ona kaže, ja sam bila zabrinuta kako ćemo da preživljavamo na tome kad platimo i čendu od toga, ali Allah Đelešanu je blagoslovio taj novac i uvijek smo imali dovoljno. Ona kaže, on je bio regularan za svoj tahadžud namaz, noćni namaz, i klanjao je u džematu svojih 5 dnevnih namaza u džamiji. Ako bi bio bolestan, onda bi klanjao kod kuće. Uvijek je bio do smrti je jednostavno redovno klanjao
I također on je ta osoba koja je i meni na taj noćni namaz, jednostavno od njega sam to naučila da ustajem na noćne namaze. I mnogo toga sam naučila od njega. On se uvijek prema meni ophodio lijepo. Kad bi god nešto dobili, on bi prvo meni davao i onda bi davao djeci. Često bi dolazio kasno kući, nastavljao bi svoj posao u uredu do kasnih sati. Nikada me ne bi probudio da mu otvorim čak vrata, sam bi to sebi otvarao vrata. Nikada ne bi zvonio zvono da mu ja otvorim vrata. Ona kaže da ja bi mu ostavljala večeru i hljeba na stolu, ali on bi uvijek sam pobrinuo se sam da to pogrije tu hranu. Nikada nije nešto komentarisao šta će da jede, šta će da obuče. Uvijek je bio zadovoljan sa svim što sam mu pružala. Huzur kaže, ovo je zaista stvari koje se trebaju da usvoje da bi u kući bio mir i spokoj. I ako ovo usvojimo, onda 80% problema se neće u domaćinstvima desiti. Ona dalje kaže, uvijek je išao na dženaze svim šehidima, svim koji su radnici u džamatu, svim ljudima. Nikada nije kao u srcu držao neku ljutnju prema bilo kome. Bio je vrlo dobar i iskren prijatelj, otac, suprug. I nikada ne bi se svađao ni sa kakvom rodbinom i uvijek bi govorio da Allahu pripada sva čast. Brinuo se o svojoj braći i sestrama i svoj rodbini. Često je posjećivao svoju sestru Rabi, brinuo se za svoje roditelje. Ona dalje kaže, imala sam operaciju i 10 dana sam morala da budem u bolnici. Nije imao krevet, onda spava jer se brinuo o meni i kaže, on je 10 dana spavao na podu i nikada se nije požalio zbog toga. On kaže, on je bio toliko nježan suprug i kad bi god se razbolila i otišla u Tahir bolnicu, on bi uvijek boravio tu i brinuo se o meni. Njegova kćerka kaže, nikada nije glasno govorio sa mojom majkom. On nije samo bio naš otac, on je bio naš prijatelj. I mi smo sve mogli da podijelimo s njim. Često bi klanjao tahadžud u mojoj sobi. I često sjećam se njegove dove koju bi često učio. Govorio bi o uzvišeni Allahu, zaštiti me od svake poteškoće. Dok smo bili mali, pričao bi nam priče prije nego što bi odlazili u krevet. I kada bi dolazio u posjetu u Švedskoj, također bi to radio sa mojom djecom. On je bio veliki izvor molitvi za nas. Njegova kćerka također kaže da bi on praktikovao da posle doručka ide u ured i onda bi dolazio posle podne kući i opet poslije ikindije namaza bi išao u ured i onda bi se vraćao kući poslije jacije namaza. Dok smo bili mlađi, ako bi nam bilo potrebno da nam pokaže matematiku, imao bi samo 1 sat poslije sabah namaza da nam pomogne. U toku vremena Halifatul Mesih III. Kada je radio inspekciju Dželsa Salane, prije nego što će se započeti Dželsa Salana, i onda je se tu zadržao da jede sa radnicima koji su to organizovali. Halifatul Mesih III. Rahmullah je pozvao Čaudri sahiba da sjedne i da jedu iz istog tanjira. Tad u to vrijeme se hrana servirala u zemljenom posuđu i on je pozvao njega da jedu zajedno. On kao vakf, kao osoba koja je dala svoj život u službi džemata, osim vremena gdje je spavao, jeo i pio, sve ostalo vrijeme je uložio da služi džematu. Njegova kćerka kaže, kad sam bila mala, rekla mi je da je gornja ruka uvijek bolja od donje.
Ona kaže, ja bi pružala svoju ruku da uzmem nešto tražeći, ali moj otac mi je rekao da okrenem ruku na drugu stranu i da je bolje tako da uzmem to. Tako da je ovo jedan lijep način moralnog treninga, da ne trebamo da pitamo druge. On nije imao ništa, neke želje ovo svjetske i kakav god poklon bi dobio, da li to bio malo ili veliki, nikada nije pokazivao kao da je on zadivljen tim ili nešto. Njegova sreća je bila u tome u službi džemata. On bi uvijek držao svoj telefon pored svog kreveta i bio bi spreman uvijek da pomogne. Njegova starija kćerka kaže, uvijek bi vodio pažnju u vezi svoje djece i naših emocija. Nikada ne bi nam davao nešto da radimo za njega. Sve bi izvršavao za sebe. I on bi često sjedio s nama i govorio bi nam razne događaje iz džemata i priče i šta se je desilo kroz historiju džemata. I uvijek bi to ostavljalo vrlo pozitivan utjecaj na nas. Njegov sin kaže, uvijek bi skretao mi pažnju na dvije stvari. Da nikada ne izostavljam svoj namaz i da nikada ne izostavim da slušam hudbe od Halifatul Mesih. I koje god instrukcije halifa tog vremena uputi da to izvršim. On dalje govori, često bi mi govorio, davao bi neke savjete kako da otvorim puteve tablika u Kanadi i rekao je, ostavi utjecaj da ti stvarno voliš te ljude i da oni osjete to od tebe. Džemiru Rahman sahib piše, kaže, dugo vremena sam se družio sa Čodri sahibom. Otac Čodri sahiba je bio vrlo pobožan čovjek i on je također, Čodri sahib je nastavio tu pobožnost i te karakteristike koje je njegov otac imao. On kaže kako je od Čodri sahiba otac radio tablik, širenje vjere sa jednim čovjekom koji je poslije postao njegov punac od ovog čovjeka koji spominje i kaže tako smo mi povezani. On također kaže, on je bio moj i učitelj, profesor i uvijek bi me na najbolji način podučavao. Vrlo je bio striktan što se tiče nekih principa, ali uvijek je bio tu da pomogne. Imao je veliko znanje o historiji i geografiji i trošio bi resurse džemata sa velikom pažnjom. Dao je primjer, na primjer, ako neko treba da napiše neku poruku koja neće zauzeti čitav list, rekao bi da se taj list treba prepoloviti, znači zašto baciti pola drugog lista. U tom dao je primjer koliko je pazio na trošenje novca iz džemata. Lik Nasir piše, Čodri sahib mi je rekao kad je Hazreti Halifatul Mesih IV bio predsjednik Hudamul Ahmedije. I bila je ištima i Halifatul Mesih III je rekao njemu da nadgleda Langar Hana, to jeste kuhinja, zajednička kuhinja. Rekao mu je da vidi kako se hrana pravi. Ali prije nego što je krenuo, halifa ga je pozvao i rekao, glavni za kuhinju nećete pustiti unutra ako nemaš neku ceduljicu ili da možeš ući. I onda je halifa uzeo svoj neki badge i kao iskaznicu i dao je njemu i rekao, sada kad kažeš da te predsjednik poslao, onda ćeš kao imati pravo da uđeš u kuhinju jer ti izvršavaš svoju dužnost i želio od njega
izvještaj u vezi te kako se hrana pripremala. Halifatul Mesih kaže, jednom sam naredio u Pakistanu sve koji su glavni u odborima da idu od porodice do porodice i da im prenesu moj selam. Čodri Sahib je također to radio. I osoba koja ovo piše kaže, otišao sam 2 puta sa Čodri Sahibom i on nije izostavio ni jednu kuću da nije posjetio. Ako neko ne bi bio kod kuće, pitao bi gdje je ta osoba, i ako su mu rekli da su, na primjer, na njivi rade, obrađuju zemlju ili nešto, on bi otišao i tu i da bi prenio selam od Halifatul Mesiha. Također neka mjesta jednostavno auto nije moglo, nema puta da prođe, ali on bi putovao kilometrima do tih porodica da prenese selam od halife. Još jedna specijalan kvalitet njegov je bio da kad bi god ja poslao neku poruku džamatlijama, pročitao bi je prvo dosta puta i onda bi to davao drugima, ali bi također rekao ako propustim neke riječi koje je halifa spomenuo, da ga ispravi. Uvijek bi naređivao da nije važno kakvo je naređenje, da moraju da, na primjer, ili ako se greška neka uradi, da uvijek se treba javiti halifi. Nije važno da li je to mala ili velika greška. I tako da mogu dobiti dove od Halifatul Mesija i također način da se oni reformišu. On bi također kada bi dolazio, pošto je on imao veliki status u džematu i veliku funkciju, na primjer kad bi negdje dolazio, prvo bi naredio da za njega se nikakav specijalan doček ne pravi, da jednostavno niti hrana, on bi ili bi jeo u svom automobilu ili negdje na livadi, jednostavno nije želio nikakve specijalne dočeke za sebe. I nekada na tim putovanjima ljudi bi tražili od njega da održava govore i to. On bi to odbijao, rekao bi da je on tu da ispuni ta naređenja koje on treba da ispuni. Jedno naređenje Hazreti Muslima da je za ljude u Pakistanu i Rabvi i Kadijanu je bilo da klanjaju svoje namaze u džamijama u svojoj blizini. Čadri Sahib je to pokušao da ispuni do kraja svog života. Iako bi išao u centralnu džamiju, Mubarak džamiju, na neke namaze, ali bi on u svojoj lokalnoj džamiji klanjao bar jedan namaz. On bi također išao, kad svi bi otišli kući iz ureda, navečer išao bi i radio svoj posao. Ovo je nešto ostalo iz studentskih dana njegovog života, ova navika. Jednom dok je radio na Talimul Islam koledžu, došao je neko je donio kutiju hrane i on je rekao kao bio komu je poslao tu hranu. Rečeno mu je da je to poslao direktor škole, to jeste Halifatul Mesih III. I on je bio kao začuđen kako je znao da ću ja biti ovdje. I ja mislim da je tad Halifatul Mesih IV. Donio tu hranu i rekao da znao je on da ćeš ti tu biti. Laik Sahib govori da on nikada nije ništa potpisao svojom rukom dok to ne bi dobro pročitao. Kao toliko je bio odgovor. Halifatul Mesih kaže ovo je vrlo potrebno svim onim koji su u odborima bilo kojim džematskim da ne potpisuju, samo da trebaju da pročitaju. On je uvijek sve svoje poslove na vrijeme završavao. Iako je bio toliko precizan sa svojim vremenom i trošeći ga baš isplanirano, kada bi odlazio u džamiju, sjedao bi i odmah bi počeo da radi zikre Allahi, veličanje gospodara, učenje dova i nikada ne bi pogledao na sat
njegov namaz bi započinjao kada bi čuo imama da počne. Halifatul Mesih kaže neki ljudi dođu u džamiju i onda samo gledaju na sat kao zašto namaz ne počinje. To nije bilo u njegovom slučaju. Savjetovao je misionare koji bi dolazili iz daljine i govorio bi im da čitaju knjige obećanog Mesija alejhi salama i da se ispunjavaju učenje to. I rekao je da tako na taj način ćete jednostavno pokazati to jedinstvo Ahmedijata širom svijeta. Samiullah Sahel Saheb piše da su zajedno išli u školu i kad su završili školovanje otišli su kod Halifatul Mesih drugog i pitali da ih prihvati za vakf, to jest da služe u džamatu. Halifatul Mesih je to prihvatio i on kaže da 71 godinu je služio u džamatu i uvijek je bio povezan za hilafet. Kvalitet koji je još imao jeste, on bi sam svojevoljno trenirao neke vakfenao, sam od sebe bi im pomagao da jednostavno rade šta jedna osoba koja je dala život u službi islama da radi. I također Halifatul Mesih kaže ja bi slao onda mnoge njemu na trening. Halim Kureši Saheb kaže da je on toliko bio dobar u administrativnim i financijskim radnjama. On je toliko obraćao pažnju na to da nekada ako bi neko i cijene, na primjer, vodio je pažnju za to da nekada ako dobije račun za nešto što je koštalo 110 rupija, kao ima cijena i po 100, pitao bi zašto i tih 10 rupija, zašto se više potrošilo. Amir Muhammed Kestrani Saheb, on je inženjer koji se brine u vezi Dželsa Salane, kaže uvijek bi nas Čodri Saheb savjetovao i uvijek bi tražio savjete prije nego što bi započinjali poslove za Dželsa Salanu i to bi radio non stop i kad bi bio siguran onda bi započinjao posao. On također kaže da je Čadri Saheb rekao da mu je Halifatul Mesih III savjetovao ga kad god imamo nešto poteškoće u svom privatnom životu, da trebamo da odemo i da služimo džemat svoju vjeru i da će Allah to da otkloni. On bi se ponašao ljubazno prema svima i razgovarao bi s njima u vezi nekih tema koje su interesovale njih, ne bi samo onako pričao. On kaže prije njegove smrti imali smo neki sastanak u vezi, nije na vrijeme bio neki projekat urađen. I on kaže da je tada Čaudri Saheb jednostavno pokazao svoje nezadovoljstvo na tom sastanku prema njemu i drugim inženjerima zato što to nisu već bili postigli. Ali kaže nekoliko sati poslije on je njega nazvao i bio je veseo i rekao ja sam nazvao da se izvine, možda sam koristio neke riječi koje su malo grublje. Hafiz Muzafer Ahmed Saheb piše Halifatul Mesih IV. Kada sam ja tražio da mi napravimo neki research centar u Rabvi, je to odobrio i onda je također rekao da ja trebam da se vidim sa Čaudrila Sahebom za njegove savjete. I on kaže, on je tako savjetovao da se taj centar napravi za istraživanje, napravi u džamiji Ahmedija. I jednostavno je također rekao da ti želiš nešto, to je dobro, ali trebamo uvijek da ostanemo u tim svojim limitima mogućnosti. I rekao je da ne trebamo da želimo da imamo neke ogromne stolove i stolice i sve. Trebamo da jednostavno imamo sto i stolicu da možemo na nju sjesti i raditi. Trebamo se uvijek razmišljati o budućnosti naše zajednice. Abdul Majid Saheb piše da je njegov svaki trenutak potrošen u službi islama. U vezi mnogih stvari koje je Čadri Saheb dobio ili naredbi od halife vremena, on bi to odmah izvršavao.
često bi se desilo da, na primjer, naredba od halife dođe u toku noći, on bi odmah otišao u svoj ured i počeo bar to da izvršava. I njegov cijeli život je bio prema uputama halife vremena. Neki ljudi, na primjer, nekada kažu kao pravilo je to i to, zapisano je tako. Čaudhry Sahib bi rekao, ako je halifa nešto naredio, onda je to pravilo. Mubashir Sahib, direktor džamija Ahmedija u Rabva, piše da je Čaudhry Sahib bio kao enciklopedija džamata. On kaže kada bi neko sjeo i razgovarao sa Čaudhry Sahib u vezi džamija Ahmedija u Rabvi, on bi mu mogao reći koliko ima stepenica, cvijeća, sve živo je, toliko je bio znači u to saznanjem uveden i također bi rekao koje su stvari koje treba da se poprave. On je bio vrlo detaljan čovjek i volio je da mu se daju svi detalji i to bi savjetovao druge. On kaže, mi smo radili neki projekat u vezi historije džemata i rekao sam mu da smo intervjuisali mnoge starije ljude iz džemata i nekako im se neki detalji ne poklapaju. On mi je rekao da zapišem sve što su oni to i da će mi onda on pomoći da kaže da to je bilo ili nije. Kao on je bio toliko u tu historiju, znači sa znanjem. On dalje kaže da je toliko bio jednostavan i skrušen čovjek da bi uvijek on pravio čaj pa bi ga meni donosio. On kaže, nekoliko godina prije otišli smo u Kadija na dželsu i stajao sam sa glavnim za kuhinju tu. Kaže, razgovarali smo i naišao je pored nas Čaudhry Sahib, pitali smo se s njim i onda je ovaj drugi osoba koji je bio zadužen za kuhinju rekao kako je on toliko jednostavan čovjek i skrušen i rekao je malo prije je bio u kuhinji, pitao je, pošto je bio na nekom sastanku i nije mogao da ode kada je bilo vrijeme ručka, pitao je da li je ostalo hrane. Ja sam mu rekao, ovdje nije, ali ima u kuhinji, mogu to da podgrijem za tebe. On kaže, ja dok sam to podgrijavao i vratio se, malo sam se zadržao, ali također mi je Čaudhry Sahib rekao da bilo šta, on samo da malo jede, on mora da ide na sljedeći sastanak koji on trebao tu da dođe. I on kaže, ja dok sam se vratio, malo je hljeba bilo ostalo tu na stolu i neke leće. On kaže, on je to uzeo, pojeo je i on je već krenuo na svoj sljedeći sastanak. On je otišao, znači, da izvrši svoju dužnost, ali uopšte nije pokazao da je on bio nezadovoljan zato što se on malo zadržao u kuhinji. Čaudhry Sahib je non stop čitao literaturu obećanog Mesija alejhi salama i uvijek je izgledalo kao da on proučava te knjige na vrlo precizan način. Svaku riječ bi on analizirao i uvijek bi savjetovao druge da kad god oni čitaju knjige, trebaju jednostavno da to čitaju s razumijevanjem, da razmišljaju o tome što su pročitali. Mubarak Sadiki Sahib kaže da kada je Čaudhry Sahib došao u London, ja sam tražio od Halifatul Mesiha da pozovem Čaudhry Sahiba na sastanak sa Talimul Islam studentima i tako rekao sam joj da je halifa to odobrio i on je tad došao. U tog mitinga, sastanka, pitao sam ga, rekao sam da mu Allah dao toliko dugo da služi džemat i dao mu je toliko blagoslova, da li on može dati nama savjet. On je rekao, jedina solucija za ovo jeste da vi ne smatrate svoje znanje ni da je to nešto važno. Trebate da zatvorite svoje oči i da u potpunosti budete poslušni halifi vremena. I ova poslušnost treba biti takva da vaše srce zna da ste vi sve od sebe dali da ispunite tu poslušnost halifi. Mirza Javad Sahib piše,
On kaže da bi često govorio o vremenu kada prije kad se razdvojio Pakistan i Indija, kad bi se dželse održavale u stanju koje je džemat bio financijski, da ti radnici su jednom dnevno, ja mislim, ili jednom sedmično mogli da dobiju čaj. I jedna osoba je boravio u kući sa nekim gostima koji su došli za dželsu i kada je ušao u tu sobu, taj gost je mislio da je to čaj za njega, da je on mu donio, iako je to bilo njegov čaj da popije, da se odmori, ali ta osoba nije to pokazala i dala je taj čaj tom gostu. Čodri Sahib je govorio da je ovo Halifatul Mesih III spominjao u vezi radnika tad, kako su oni sve žrtvovali i ispunjavali svoje dužnosti i brinuli se o gostima. Čodri Sahib kaže da tad, na primjer, radnici su mogli jednom sedmično da popiju čaj jer nisu imali resursa, a sada na najmanjem sastanku piju se čajevi i slično. Koliko uzvišeni Allah je dao blagoslova na džamat. I zbog toga da trebamo uvijek voditi se o financijama džamata i da ih ne trošimo na bespotrebne stvari. U svakom slučaju postoji toliko toga što se može spomenuti u vezi Čadri Hamidullah Saheb. Halifatul Mesih kaže ja moram zastaviti se sada, ali postoji toliko toga u vezi Čadri Saheba i također je spomenuo da ovo nisu neke preuveličavanje njegovog karaktera, da je on zaista bio takva osoba. Mnoge stvari ljudi su pisali mi toliko opširno da nisam mogao da uključim u hudbu, a neke nisam nikako mogao. On je jednostavno bio ekstra čovjek sa tolikim kvalitetima, ali sve živo uradio sa pobožnošću. Halifatul Mesih kaže ja sam također s njim radio i znam na koji je način prelijepo uvijek davao upute da se nešto izvrši. I poslije kada sam bio Nazir Allah glavni u Pakistanu, on se totalno preokrenuo i jednostavno je on pokazivao poslušnost prema meni. A kada sam postao halifa, on je onda okrenuo to u kompletnu lojalnost i ispunjenje svih dužnosti. Kao Ahmedi i kao džamat, osoba koja radi u džamatu. On je smatrao i uzimao je vrlo ozbiljno svaku riječ ili uputu halife vremena i sve bi ispunjavao do zadnjeg detalja. Nikada ne bi dao svoje interpretacije uputama halife, kao ovo to vjerovatno znači to i to. Ne, on bi to detaljno kako je halifa naredio i ispunio. Halifatul Mesih kaže kada sam rekao bile su odvojene dvije zgrade za medresu Ahmedija u Rabbi i ja sam rekao da se one trebaju da spoje. Čaudri Sahib i neki stari iz džamata su kao imali neku rezervaciju u vezi toga, ali kada sam ja odlučio da se to i dalje uradi, on bez ikakvih komentara, bez išta, odmah je krenuo da se to izvršava. Ja sam mislio da će to njega uzeti bar 2-3 dana da započne taj posao, ali u 24 sata ja sam dobio izvještaj da je to sve urađeno. Da uzvišeni Allah uzdigne njegov status i da nam Allah podari sultan Nasir ljude ovakve kao što je on, to jeste odlični pomagači. Halifatul Mesih kaže nastavite da se molite za situaciju u Pakistanu, molite se da Allah ubrza i popravi bolje stanje za Ahmedi i muslimane tu i da im podari slobodu da slobodno žive u Pakistanu. Još nešto vrlo važno što želim da spomenem jeste u vezi koronavirusa koji je se proširio širom svijeta. Ahmed i muslimani ne rade i ne daju sve od sebe da rade mjere predostrožnosti u vezi ovoga. Ne ovdje u Velikoj Britaniji, ni u Americi, ni u Pakistanu, niti bilo gdje. Morate da se pridržavate svih uputa. Neki nose maske, ali izvade, spuste ispod nosa.
a iako nos mora biti pokriven, ili neki to samo stave oko vrata masku, onda koja je poenta i da nosite masku? I ljudi se također ne pridržavaju da se ne sastaju jedni s drugima, niti socijalnu distancu. Mi moramo da se pridržavamo svi ovih uputa ili pandemija će se nastaviti širiti. Ljudi trebaju da ovih dana jednostavno stave limit na putovanja i da ne putuju bez razloga. Oni koji putuju iz Europe u Pakistan trebaju da budu vrlo oprezni i ovih dana je bolje ako uopšte ne putuju. U svakom slučaju da Allah otkloni ovu pandemiju i podari lijek svim Ahmedi muslimanima i neahmedi ljudima od ove bolesti koji su zahvaćeni pandemijom i poslije hudbe, poslije džume klanjaću dženazu za Čaudri sahiba u odsustvu. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.